পঞ্চায়েত চংমারিनो कितिङि खवायाव हाइन हाइ तंफ्लाका पञ्चायत चंमारियाव BJP नि इंगै बादायनायनो खबै गोबांमा सिपाहिरकनो चपropka सामुं सित्रा खालायनायरक पातिमुं 4 सालनि हर खवाइ बखास्तिनि रामचन्द्रघाट विधानसभाय खबजाक सालग्रा पदबिल आमचायो 4 सालनि हर सालग्रा पदबिल कामिओ BJP नि इंगै बादायनाय दिलीप शुक्ला वेद्यानि नगो चपropka सामुं सित्रा तांनाय रक बाय चपropjakgै दुखुमानका BJP नि इंगै बादायनाय दिलीप शुक्ला वेद्या aboni yagulo सामुं सित्रा तांनाय रक शंकरदेवनि नगो थाङै चपropjakha पातिमुंगो शंकरदेव नबो खबै बिनि नुखुनि बरकबो दुखुमानका aboni yagulo सामुं सित्रा तांनाय रक पञ्चायत चंमारियाव BJP नि इंगै बादायनाय सुब्रत देवनि नगोबो चपropjakha पातिमुंगो बेलायन दुखुमानका BJP नि इंगै बादायनाय सुब्रत देवबो aboni yagulo sak दुखुमानाय रकनो आमचेन लुकुरक खय हांखरनि साकामनगो तलांखा 4 सालनि हरो BJP नि इंगै बादायनाय सुब्रत देव पातिमुंगनो तै सबाय शुक्रब सावै खनारका একজনের বাড়িতে তারা আছে দরজা দাঁড়ালা তুমি লাতা লাগতে পারতাম আমরা শব্দ পাইয়া পাশাপাশি বাড়ি শব্দ পাইয়া বাইরেছি সে যে লোকটা দরজা লাগতে দিতেছে সে ফোন করতেছে আমরা পার্টির লোকরে জনতা পার্টির লোকরে ফোন করতেছে আমরা পোলামান বাইরেতে দেখা যায় মতা পার্টির লোক এখানে বেড দিয়ে রাখছে তার বাড়ি তবে আমরা বাইরেছি পরে গেছি তারা বললাম এখানে কি তারা রাত্রে পরে তারা এখানে কি তাহলে তারা বাড়ি জিজ্ঞা তারা এইভাবে আমি বলতে গিয়েছি আমার আক্রমণ তুমি হই না কাটা না হই না কাটা যে আক্রমণ করতে আমার पातिमुनि कक्ता मानै 8 सालनि हरनो खवाइ हांखरनि साकामनगो थांका रामचन्द्रघाट विधानसभा केन्द्रनि मण्डल प्रेसिडेन्ट सञ्जीव देबबर्मा पातिमुंनो तै बेलायनो सेलेंजाखाबो पातिमुं गदालजाक जत सामुं तांनाय रगनो रबनानि बागै सानकाबो ब्युरो रिपोर्ट कखरां।